मणिमा हेलो फ्रेंड्स, आउ गोटे नुआ वीडियो रे आपण मानकु स्वागत करुच्ची। आज वीडियो रे आमे एपरि एक मंदिर को जीवा जो मंदिर रे बहुत किछि लोक कथा लुचि रही एवं जो मंदिर को रक्तर नदी छुटीला बोली लोक कथा रही। तेबे आसंतु जानिबा आमे आज को मंदिर को जीवा एवं से मंदिर रे कोन पई रक्तर नदी छुटीला एवं से मंदिर रे मांकर आविर्भाव विषय संपूर्ण कहानी जानिबा। फ्रेंड्स, आम एवं पहुँची गलु गंजाम जिलार माँ तारातारिणी पीठ रे। एबे आमको ये बस द्वारा पहाड़ ऊपर को जावाई पड़ो, से पूजा पाँच माँ तारातारिणी। तेज आसतु जीवा माँ पाखक। गंजाम जिला पुरुषोत्तमपुर निकटस्थ ऋषिकुल्या नदी कूल रत्नगिरी पहाड़ उपर कहीं केउं कालरू पूजा पाई आसुचंती माँ तारातारिणी। नदी कूल एवं पहाड़ उपर थिबा एई मंदिरटी प्राकृतिक सौंदर्य भरी होई रही। एबे आसंतु जानिबा मंदिर को नहीं कौन रही लोक कथा एवं माँ को आविर्भाव को नहीं कौन रही किंवदंती। ओडिशा रे थिबा समस्त शक्तिपीठ मानक मध्यरु माँ तारातारिणी पीठ अन्यतम। लोक कथा अनुसार सत्ययुग समय भगवान विष्णु चक्र द्वारा माता सतींकर अर्धदग्ध शरीर जो सब स्थान में खंड विखंडित हो पड़ा से स्थान में शक्तिपीठ उत्पन्न होता। गंजाम जिलार यही स्थान में माता सतींकर छाती पड़ा एवं यही जगह माँ तारातारिणी पीठ स्थापन करा जायतिला। अन्य एक लोककथा अनुसार अनेक वर्ष पूर्वर गंजाम जिले में कुमारी नामक एक छोट ग्राम थिला। सेही ग्राम रे बसु प्रहलाद नामक जने तांत्रिक वास करुथिले एवं से निसंतान थिले। दिनकर कथा, बसु प्रहलाद निजर कौनसी काम सारी ग्राम को फेरुवा समय रास्ता कड़े दुई जन छोट झील को पाई एवं से घर को नहीं निज झील परी रखी लालन पालन करथिले। किछि दिन पर से झील दुई जन घरे समस्त अजाणत घर छाड़ी केउं आड़े चली जाइथिले एवं जीवा बाटर से जने चूड़ी विकाली ठारू चूड़ी नहीं एवं चूड़ीर प्राप्य से तांको बापांग पाखरु नवा पई चूड़ी विकाली को कहिथिले।
ସେପଟେ ବସୁ ପ୍ରହରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଝିଅ ଦୁଇଟିକୁ ଗାଁର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପାଇନଥିଲେ ଏବଂ ନିରାଶ ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ବସୁ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ଦେବୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଦୁଇଜଣ ହେଉଛୁ ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀ। ଆମେ ରତ୍ନଗିରି ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ଆଜିଠାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ନାମରେ ପୂଜା କରିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବସୁ ପ୍ରହରାଜ ରତ୍ନଗିରି ପର୍ବତର ଶିଖରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବକ୍ଷଜ ଆକାରର ଦୁଇଟି ପଥର ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ସେହି ପଥରରେ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ବସୁ ପ୍ରହରାଜ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଆବିର୍ଭାବର କାହାଣୀ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ରୋଚକ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ କଥା। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପଶୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସର ସମସ୍ତ 4ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଷୀ ଏବଂ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବଳିର ପରିମାଣ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ରକ୍ତର ନଦୀ ଛୁଟୁଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପଶୁ ବଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷେଧ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେର ନୁହଁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଥିଲି ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେବେକାର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଏଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ମନ୍ଦିରରେ।